हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो दोस्तों। आज हम आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का एडिटिंग। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है आज की एडिटिंग। बस आप लोग पीएनजी वगैरह जो है मैं दूंगा लिंक, उसको ध्यान से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं।
Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out?